نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء کرام، چھپڑوں والے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وأصحابہ أجمعین۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ خدا شاہد ہے، خدا شاہد ہے، وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، خدا شاہد ہے، وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں۔ اور وعدہ لیا ہے اور نہ کبھی جام لیا ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، وعدہ لیا ہے اور نہ کبھی جام لیا ہے، جب حد سے بڑھا غم تو تیرا نام لیا ہے۔ یا رسول اللہ خواجہ کا ہندوستان زندہ باد زندہ باد۔ اللہ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، محی الدین جیلانی معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی معین الدین اجمیری۔ یا رسول اللہ تیرے در کے فضاؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کے فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو سلام، گنبد خضرا کے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو سلام، مسجد نبوی کے صبح اور شاموں کو سلام، مسجد نبوی
نبی کے صبح اور شاموں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن میلاد النبی علماء اہل سنت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاء اللہ، دیکھیے محفل کا نا بالکل حق ادا کریں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل۔ میں ایسے لوگوں کے لیے، ایسے دیوانوں کو میں سلام کرتا ہوں، ایک دم بالکل ایک دم یہ جتنا دے رہے ہیں، مطلب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کو کوئی ضرورت ہے، لیکن ضرور ہم لوگ بھی انہیں دیں گے انشاءاللہ، ضرور عطا کریں گے، کیونکہ کیا دیا ہوا دیں گے تو وہ ٹھیک نہیں رہے گا، وہ الگ سے ان کو دیں گے انشاءاللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، تو دیکھیے ماشاءاللہ بہت ہی تذکر احتشام کے ساتھ پروگرام چل رہا ہے، بہت ہی اچھی تقریر فرمائی ہمارے بھائی جان حضرت قاری شرافت حسین کاظمی صاحب نے، اور اس سے پہلے جو ہم سے ہر اعتبار سے سینئر ہیں آپ کے خطیب امام حضرت مولانا علاؤالدین صاحب قبلہ، صبح انہوں نے جب فون کیا تو میرا دل خوشی سے بھر گیا کہ دیکھیے اتنے بڑے ہو کر کے مجھ جیسے چھوٹوں کو یاد کرتے ہیں۔ ساتھ ہی میں جس کے شاعری کا بالکل پورا فین ہوں وہ ہمارے بھائی، بڑے بھائی حضرت علامہ مولانا قاری عبدالجبار صاحب کی بڑی اچھی نعت پیش کی انہوں نے۔ ساتھ ہی میں انکل کو بھی دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دونوں جہان کی سلامتی نصیب فرمائے، اور ہمارے عالم بھائی تو بڑی محبت کرتے ہیں کہ سارے لوگ محبت کرتے ہیں، اور یہاں کا عجب رنگ ہوتا ہے یہاں کا پروگرام کا۔ ٹینشن مت لیجیے، زیادہ ٹائم نہیں لیں گے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آج کل لوگ لمبی تقریر سننا تو دور کی بات ہے، لمبی دعا بھی پسند نہیں کرتے ہیں، ہے نا۔ ایک امام صاحب صبح دعا کر رہے تھے کہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، پھر مقتدی کہہ رہے کہ حضرت جلدی ختم کیجیے خدا کے واسطے۔ تو حضرات کرام ایسا ماحول یہاں پر نہیں ہے، بہت اچھا ماحول ہے۔ ہمارے نبی وہ شان والے نبی ہیں، وہ مان والے نبی ہیں کہ اپنے تو اپنے، ابھی حضرت سے سنا اعلیٰ حضرت کی زبان سے کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اجلا شیشہ میں تو سب چمکتا ہے لیکن اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ کیسے جانتے ہیں؟ ہم لوگ نہیں، ہمارے جو ہندو بھائی ہیں ان لوگوں نے اپنی کتاب میں میرے نبی کے بارے میں لکھا ہے، آگتم بھوتلم سواگتم منگلم، منگلم منگلم اے نبی منگلم، سدھرم دکھترم جیونم منگلم، کوٹی کوٹی پرنام نمستک سکل پرجانم، ہے دن بندھو دیانی ابھینندنم سسواگتم، چندر مکرتی ناری منی مانک نین پد پنکجم، شاہ امم شاہ امم شاہ امم، اوتار نیرم تبدی مادھیم روشادم پرمن سوالم تپسیم مہاویم پراروپم پرادیپم سہم پتی وشنواسرپام گمبرم تودینا شیطان لہالم مہامم لہالستم بھانستم اوم کرپانی دانی جانی ورنم سریت سنچالم شیوروپم وشنوروپم گرودیو نمستوبیم 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 لا الہ الا اللہ پرم پرم جنم بیکنٹم براجے وہ جپے نام محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ گئے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن میلاد النبی علماء اہل سنت جناب چترویدی صاحب۔ محبت ہے ماشاءاللہ ہمارے جلدی دیجیے گا۔ ہمارے ادھر شرکاباد کا ایک جگہ ہے، وہاں جب سب ہم پڑھنے لگے تو ہندو لوگ آ کر پورا بیٹھ گیا، اور اس جگہ ہمارا ہم لوگ کا ہو رہا ہے، تو ہم لوگ محبت سے بیٹھ جائے، کوئی دقت نہیں ہے۔ جب اس سب کا معنی ہم بیان کریں گے تب آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا۔ برادران اسلام جو کچھ میں نے کہا ہے یہ سب آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے نہیں آئے؟ ہاں بالکل، ضرورت سے جا سکتے ہیں، ضرورت کے لیے کسی کو منع نہیں ہے، ضرورت سے بالکل جا سکتے ہیں۔ تو حضرات لیکن سننے میں اچھا لگا ہے کہ نہیں؟ وہی اچھا لگتا ہے جو انسان سمجھتا نہیں ہے نا۔ حضرات گرامی
میرے نبی وہ پاور والے نبی ہیں. جب ان کے بارے میں گرو نانک جی سے پوچھا گیا کہ تلسی داس نے یہ کہا, پنڈت پرکاش نے یہ کہا, تو تم گرو نانک جی آپ کیا کہتے ہیں؟ تو گرو نانک جی کہتے ہیں ادھر نکل سوئتے جو پارا اپنی ابان مٹے مجھارا تب سمرے سبتا سوسائی سوسا جگتے سر سرنائی دنی چارو بچارو حنیسا بھجو نبومر مٹے کنیسا تب ہوئی سبر لگارا مہدی گئے سگر سرسارا تب ہر مانے نہ مانے کوئی بالکل دو جب جان نہ ہوئی تب لگ چوچے سندرم ہوئی بنا محمد پار نہ ہو. مسلک اعلی حضرت مولانا عالم رضا چترویدی صاحب نعرہ تکبیر. حضرات گرامی, ہمارے ہندوستان میں ایک جگہ ہے امرتسر میں ایک پنڈت رہتا تھا. شادی کی ہوئے 10 سال ہو گیا تھا, لیکن کوئی گھر میں سنتان سنتتی نہیں ہے. ہم بنگالی, آپ لوگ جانتے ہیں نا بنگالی ہے. جب بنگال کا آدمی جب جھارکھنڈ میں آتا ہے تو بڑی بری طرح سے پھنستا ہے. ایک مالدہ کا آدمی چلا گیا لکھنؤ اور ایک رکشا میں بیٹھا, تو رکشا میں بیٹھا تو مالدہ کا ایک پورا اجگر بنگالی, پورلی والا تو بول بھی لیتا ہے, سمجھ بھی لیتا ہے. تو وہ جا کے بول رہا ہے کہ دادا ایک ہے دانا نامی نام بو. تو لکھنؤ والا آدمی ایسا بنگلہ سمجھے گا تو بول رہا ہے کہ کیا بول رہا ہے, اور دادا ایک ہے دانا نامی نام بو, کوئی لیمبو تو یہاں پر نہیں ملتا ہے. نا 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 ہم ایک ہے نام بو. کیا بول رہے, سمجھ میں نہیں آ. تو یہ بھی دیکھا کہ تو میری بات سمجھ نہیں, تو ہم کو ہندی بولنا پڑے گا. ابھی بول رہا کہ اے رکشا والا یہاں پر دڑھائیے ہم گرے گا, یہاں پر دڑھائیے ہم گرے گا. تو بول رہا کیسے گرے گا, ہائی وے روڈ ہے, چلانے والا 25 سال کا ایکسپیرینس ڈرائیور ہے, اور کیسے گرے گا؟ بولے کہ ہم گرے گا یہاں پر ہم کو گرنا ہی ہوگا. عجب کنڈیشن ہے میرے بھائی, کیسے گرے گا؟ جب اس کو زیادہ ٹارچر کیا تو بولا اچھا ٹھیک ہے, رکشا کو سائڈ کیا, کھڑا کر دیا, نیچے اتر گیا, ڈیکی کو کھولا, ڈیکی سے رسی نکالا اور اس کو ایک دم باندھ دیا, جکڑ کے باندھ دیا. بولا اب تو نہیں گرے گا. تو حضرات گرامی, جب انسان کچھ بولتا ہے نہیں سمجھتا ہے تو یہ پریشانی ہوتی ہے. ہمارے عالم بھائی کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ کو بھی لائیے گا, تو بنگلہ کو لایا جائے, کیونکہ مرشید آباد والا اگلے بار بولے تو اس بار بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آتے یہ بھائی نے سنا دیا, بہت خوشی حاصل ہوئی. حضرات گرامی لوگ مکمل توجہ سے سنیں. امرتسر میں ایک پنڈت تھا, 10 سال ہو گئے, کوئی لڑکا نہیں کوئی لڑکی نہیں. رات دن روتا ہے, روتے روتے ہمارے چچا کی طرح ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی. چچا نے کہا کیوں روتا ہے؟ کہا کیا کہوں بابا, ہمارے شادی کو 10 سال ہو گئے, لوگوں کو تو بہت منتر پڑھتے ہیں, لوگوں کو بہت آشیرواد دیتے ہیں, مگر اپنے گھر میں خوش نہیں ہیں. تو بابا نے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے, جب آپ ہر طرح سے آپ مایوس ہو ہی چکے ہیں تو آپ ایک مرتبہ ہمارے ہندوستان میں ایک جگہ ہے, ہمارے راجستھان جس کا نام راجستھان ہے, راجستھان میں ایک جگہ ہے جس کو اجمیر شریف کہا جاتا ہے. آپ اجمیر چلے جائیے, دعا کیجئے, انشاءاللہ آپ کے من کی مرادیں پوری ہو جائیں گی. مرتا کیا نہ کرتا, وہ چلا گیا اجمیر شریف, جا کر کے دعا تو کرنے جانتا نہیں ہے, سنسکرت پڑھنا جانتا ہے, منتر جانتا ہے, رام آپ کا والمیکی رامائن پڑھنے جانتا ہے, سب کچھ پڑھنے جانتا ہے, مگر دعا نہیں کرنے جانتا ہے. مگر میرے خواجہ رحمت للعالمین کے نواسے ہیں. میرے خواجہ ہر ایک کی زبان سمجھتے ہیں. منت مانا, منت مان کے گھر آ گیا گھر, دن گزرتے گئے, جو ہی 1 مہینہ گزرا, گھر میں بیوی کے پاس گڈ نیوز آ گیا ہے. 1 مہینے گزر گئے, 2 مہینے گزر گئے, 3 مہینے گزر گئے, 10 مہینے گزر گئے. میرے اللہ نے, میرے پروردگار عالم نے اس پنڈت کے گھر میں خواجہ کا صدقہ عطا فرما دیا ہے. جو ہی پنڈت کے گھر میں بیٹا آ گیا, بیٹے کو گود میں لیتا ہے, بیوی کو ساتھ میں لیتا ہے, پھر سے اجمیر شریف جاتا ہے اور اپنی زبان سے کہتا ہے کرپا کرو ابھی نائر گیانی, کرپا کرو ابھی نائر گیانی, سندر روزہ حسن
हसन तुम्हारी कृपा करो अभिनायर ज्ञानी सुंदर रोजा हसन तुम्हारी सुंदर रोजा हसन तुम्हारी पीर हमारे हिंद के राजा पीर हमारे हिंद के राजा कर दो करम अपना सुख खाजा कर दो करम अपना सुख खाजा। कहने का मतलब ये है हमारे नबी ऐसे नबी हैं अपने तो अपने गैर भी मेरे नबी की तारीफ करता है। हज़रात गिरामी, तो इस सिलसिले में थोड़ी सी गुफ्तगू होगी, लेकिन सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, हम टाइम भी देख रहे हैं और घबरा भी रहे हैं क्योंकि पौने 11 हो गया है। हाँ, बाहर के तो थोड़ी देर चले। तो हज़रात गिरामी, आइए निहायत ही मोहब्बत के अंदाज में दुरूद पाक की डाली पेश करें और मोहब्बत से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, दुरूद पाक एक ऐसा अमल है कि इसे हम लोग पढ़ते हैं तो दिल को सुरूर हासिल होता है। हाजी साहिबान यहाँ पर बैठे हैं, जैसा कि मैंने सुना। हाजी साहब, मैं भी 2020 साल में गया मदीना शरीफ में मुआज़ शरीफ के सामने खड़े हैं तो एक विदेश का आदमी व्हील चेयर में बैठा हुआ है और रो रो करके हुजूर की बारगाह में कह रहा है कि हुजूर आपने मुझको मदीना बुलाया तो ऐसी उम्र में बुलाया ना मैं आपका रोज़ा सही तरह से देख सकता हूँ ना मैं खड़े होकर के ताज़ीम कर सकता हूँ। रोने लग गया, उसका रोना देख करके मुझे भी रोना आ रहा था। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए, क्योंकि अर्श के नीचे जो जिब्रील ने तारा देखा, अर्श के नीचे जो जिब्रील ने तारा देखा, अहले मक्का ने उसे नूर का धारा देखा। हाजियो आओ मैं तुम्हारी आंखों को चूमूं, हाजियो आओ मैं तुम्हारी आंखों को चूमूं, तुमने जिन आंखों से सरकार का रोज़ा देखा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिन आंखों से नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हज़रत जश्न मिलादुन नबी नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। हज़रात गिरामी, मेरे नबी का दरबार है। एक आशिक रसूल नबी के दरबार में जाता करता है कि हुजूर 3 दिन से भूखा हूँ, मैंने सुना है कि मदीने में आपका फरमान है कि मदीने में आने वाला मेहमान है तेरा, हुजूर मैं 3 दिन से भूखा हूँ। ये तो 3 दिन है, अगर 1 महीना भी गुजर गया तो मैं नहीं खाऊंगा जब तक कि आप अपने हाथ से नहीं खिलाएंगे। सुभान अल्लाह। ये कहा और कहते कहते भूख के मारे बेचारे वहीं पर सो गया। मेरे मिल्लत के मुसलमान भाइयों, मुकम्मल तवज्जो फरमाइए। कितना आदमी ख्वाब में लाल किला को देखता है, कितना आदमी ख्वाब में ताजमहल को देखता है, कितना आदमी ख्वाब में बनारस को देखता है, कितना आदमी ख्वाब में कश्मीर की वादी को देखता है। हर कोई ख्वाब देखता है। इस आशिक के रसूल पर कुर्बान जाइए, जब सो गया ये ख्वाब में क्या देख रहा है? मेरे नबी हाथ में एक रोटी लेकर के तशरीफ लाए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ले रोटी खा ले। इन्होंने रोटी को पकड़ा और खाना शुरू कर दिया। जोपड़ बस्ती के हर मुसलमान भाई से मेरा ये सवाल है कि बताइए, ख्वाब में अगर कोई भात खाएगा रात 2 बजे तो उठ करके देखेगा तो उसको भात मिलेगा? रोटी खाएगा तो रोटी मिलेगी? हम लोग के इलाके में ऐसे ही हुआ था। एक मरतबा एक आदमी घर में सोया हुआ, यहाँ खटिया है, तो बगल में बीबी सोई हुई सोया हुआ, तो रात को ख्वाब देख रहा है कि हम बिरयानी खा रहे हैं। रात को ख्वाब देख रहा है कि हम बिरयानी खा रहे हैं और देसी मुर्गी का गोश्त खा रहे हैं। तो ख्वाब ही में ऐसे करके देसी मुर्गी का लेग पीस ऐसे करके टान रहा है।
ایسے کر کے اتنا زور سے ٹانا کہ ٹہنی جا کر کے بیوی کے ناک میں لگ گیا۔ اب ناک تو ایسے ہی نازک ہے، بتائیے ہو مائنگو ہو باب گو مورائی لوگو مڑھارو گیا گو کھال بورائی گو مورائی لوگ، ایسے کر کے وہ بیدار ہوئی، کی হইলো নাকটাকে ফুটান দিলি স্যার কি হইলো না আমি তখন বিরিয়ানি খাতে ছিল বসে রাত 2টার সময় কোথা বিরিয়ানি পানি তোমার সুইচটাকে ऑन कर स्विच को ऑन कर रहा है तो स्विच को ऑन करके देख रहा बिरयानी टिरयानी कुछ भी नहीं है, कांथा छिड़ा ही को खा रहा है ख्वाब की हालत में। हजरात गिरामी बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ऐसा ख्वाब झोपड़ों बस्ती का हो सकता है, ऐसा ख्वाब हमारे बोकारो का हो सकता है, ऐसा ख्वाब हमारे इंडिया का हो सकता है, मगर मेरा ईमान है जो ख्वाब में मेरे नबी को देखता है वो कभी गलत नहीं हो सकता है, वो कभी गलत नहीं हो सकता है। ये सहाबी रसूल फरमाते मैंने रोटी को खाना शुरू कर दिया, अभी आधी रोटी खाई थी कि मेरी नींद खुल गई। जब मेरी नींद खुल गई मैं क्या देख रहा हूँ, रोटी का आधा टुकड़ा मेरे हाथ पे मौजूद है। अगर रोटी का आधा टुकड़ा हाथ में नहीं होता लोग कह देते ये ख्वाब की बात थी, मगर रोटी का आधा टुकड़ा ये बता रहा है कि नबी के टुकड़े पर हम कल भी पल रहे थे, नबी के टुकड़े पर हम आज भी पल रहे हैं। नबी के टुकड़े पर हम कल भी पल रहे थे, नबी के टुकड़े पर हम आज भी पल रहे हैं। इसीलिए तो हमारे भारत के शायर कहते हैं करम है उसका वो दर पे बुला के देता है, करम है उसका वो दर पे बुला के देता है, दिलों को काबे का काबा बना के देता है, दिलों को काबे का काबा बना के देता है। दरे रसूल पे दरे रसूल पे मत सोच मांगने वाले, नसीब बिगड़ा भी हो तो बना के देता है, नसीब बिगड़ा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत जश्न इत्तिलादुल नबी और माए अहले सुन्नत जनाब चतुर्वेदी साहब जिंदाबाद। वाकई में आशिक रसूल है। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, नबी की याद में महफिल सजाना हम न छोड़ेंगे। दोस्तों दुनिया में कुछ बनाइए या ना बनाइए मगर अपनी औलादों को नबी का आशिक जरूर बनाइए। अपने मुझे बहुत खुशी हुई गुज़िश्ता 14 या 15 रमजान का हम आए थे तो ये नहीं थे मगर यहाँ के बड़ों ने बच्चों ने बड़े अच्छा सुना। एक लड़का जो हमारे भाईजान का लड़का है जब हम आए तो उन्होंने वही नाते उसी अंदाज में सुना दी जो मैंने उस टाइम पढ़ा था। बहुत खुशी हुई। अपनी औलाद को आशिक रसूल जरूर बनाइएगा क्योंकि जानते हैं बच्चा वही करता है जो देखता है, बच्चा वही करता है जो सुनता है। इसीलिए माझी का लड़का माझी भाषा बोलेगा, झारखंडी का लड़का झारखंडी भाषा बोलेगा, बंगाली का लड़का बंगाली बोलेगा क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो देखते हैं। हमारे इलाके में एक औरत थी जो अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत दौलत दिया था, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हर एक को दौलत से नवाजे मगर गुरूर और तकब्बुर ना दे। वो औरत के घर में एक नौकरानी थी तो नौकरानी शीशे के गिलास में पानी लेके आ रही थी तो अचानक पाँव में ठेस लग गया तो वो शीशे का गिलास गिर गया, पानी भी गिर गया, गिलास भी टूट गया। तो वो घर की औरत जो मालकिन थी वो कह रही है हरामजादी तूने गिलास भी तोड़ दिया, पानी भी उंडेल दिया। तो उसका लड़का जो स्कूल में पढ़ता तो बोलता अम्मी आप जो इसको हरामजादी बोल रहे हैं तो हरामजादी का माने क्या होता है? तो ये औरत बोल रही कि अगर इसको हम हरामजादी का माने बता देंगे तो इस पर गलत असर होगा। तो बोले कि बेटा हरामजादी हम लोग उसको कहते हैं जो बहुत ज्यादा पतली होती है। बोला अच्छा अच्छा ठीक। अब देखिए लड़का के सामने गलत बोलने का अंजाम क्या होता है। मोबाइल का दौर है, कुछ नसीहत की बात भी होनी चाहिए। और एक दिन मिस्टेक हो गया बहुत दिन के बाद तो बोले कमी नहीं कहीं कर आज भी गिलास तोड़ दिया। तो लड़का बोला अम्मी
حرامزادی کا تو معنی سمجھ گئے, تو کمینی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بولا بیٹا کمینی ہم لوگ بہت پتلی عورت کو بولتے ہیں. بولا اچھا ٹھیک ہے. دیکھیے کتنا سائیڈ افیکٹ اس کا ہوتا ہے. تو بھر کے دن گزرتے گئے. ایک دن وہ لڑکا جو ہی اسکول سے آیا, دیکھا ماں پڑھ رہی ہے, تو بولا امی کیوں پڑھ رہی, کہاں جا رہی؟ کہا بیٹا تیری نانی بیمار ہو گئی ہے, جو تیری نانی ہے وہ میری ماں ہے, تو اسے دیکھنے کے لیے تو جانا پڑے گا, میری ماں ہے. کہا ہاں ماں تمہاری ماں ہے, ہماری نانی ہم سے بہت پیار کرتے, ہم بھی جائیں گے. کہا بیٹا چلو. ماں بیٹا چلے گئے. تو اس وقت تک اس بوڑھی عورت کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر چکا تھا. یہ لوگ گئے, یہ جا کر کے رونے لگی, یہ ماں ہے, ماں تو ماں ہوتی ہے, رونے لگی. امی کیا یہ سب ہو گیا, کیا بات ہوتے بہت دیر ہو گئی. تو یہ چھوٹا لڑکا میرا ناتی آ گیا, میرا بنواسا آ گیا, میرا لاڈلا, میرا سونا. بولا نانی وہ سب تو ٹھیک ہے, لیکن تم بہت جو کمی نہیں ہو گئی ہے. کمی نہیں ہو رہی نانی, تم پہلے بہت زیادہ حرامزادی تھی لیکن آج بالکل کمی نہیں ہو گئی ہے. بولے چوپ گدھا کہیں کر, ہم کو حرامزادی اور کمی نہیں بولتا ہے. تو حضرات گرامی, اس کی ماں نہ کچھ کہہ سکتی ہے, نہ کچھ وہاں پر کچھ کر سکتی ہے, چونکہ بچوں کا پہلا اسکول ماں کا گود ہوا کرتا ہے. ماں نے یہی سکھایا تھا. اس لیے میرے ملت کے مسلمان بھائیوں, اپنے بچے کو ایسی باتیں نہ سکھائیں, بلکہ اپنے بچے کو اپنے قریب بیٹھائیں. جب سونے کے لیے جائیں, فیس بک کو چھوڑ کر کے, واٹس ایپ کو چھوڑ کر کے, یوٹیوب اور ٹویٹر کو چھوڑ کر کے نبی کے عشق کی زبان کھولیے گا اور بولیے گا, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھیں صلی اعلیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھیں صلی اعلیٰ کہتے کہتے. جب سے شکشا دیجیے گا آپ کا لڑکا عاشق رسول ہو جائے گا. جب عاشق رسول ہوگا, عاشق رسول کی بڑی شان ہے. ابھی قاری صاحب کی زبانی سنی آپ نے, حضرت قاری عبدالجبار صاحب سے سنا آپ نے, حضرت مولانا علاؤالدین صاحب سے سنا آپ نے. عاشق رسول کی بڑی شان ہوا کرتی ہے. ہر آدمی مرتا ہے, مر کے مٹی میں مل جاتا ہے, مگر ہمارا عقیدہ ہے جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ یہاں بھی زندہ رہتا ہے, مٹی کے نیچے بھی زندہ رہتا ہے. اسی لیے تو شاعر کہتا ہے, اب بہت چھوٹ دے دی ہے نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اور ملتا ہے حضرت فرق نہیں, بہت ہم خوش ہیں, ایسی بات نہیں ہے, بہت خوش ہیں. تو حضرات گرامی, عاشق رسول کی اتنی بڑی شان ہوا کرتی ہے, اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود, جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود, آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. آگ سے
तने बदने रह जाए गा। हजरात मैंने बहुत टाइम ले लिया, अब गुफ्तगू करते हैं, तकरीर की तरफ आते हैं। मुकम्मल तवज्जो के साथ 10-15 मिनट सुने, घबरा मत जाइए, क्योंकि बंगाली एक मौलाना साहब थे, तो बंगाली लोग कभी लंबी लंबी तकरीर करते हैं, कभी यूट्यूब में सुन करके देखिए 2.5 घंटा 3 घंटा। तो एक मौलाना साहब 2.5 घंटा तकरीर करने के बाद कह रहे हैं, बाबारा আর কেউ টেনশন নেবে না, আমি এর পরে তকরির শুরু করতেছি। এক বুড়া आदमी सोच रहे हैं, बाप এখন शुरू करो रे तो कখন खत्म कर दो, खत्म कब करेगा ये। तो एक तो ठेंगा लेकर के कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर। तो मौलाना साहब, दादू মিলাদ এসো, মিলাদে বসে রে বাপ, ঠেঙ্গা নিয়ে কেন ঘুষো, কুকুরও তো না, আমি কুকুরকে থোড়ে খুঁজছি। আর আমি তোমাকেও কিছু বলি না, 2.5 ঘন্টা তকরির করেছ, আরো 2.5 ঘন্টা করো, ফজির করো। আমি তোমাকে খুঁজি নাই, আমি ওই লোকটাকে খুঁজছি যে লোকটা তোকে ডাকিয়ে আনিস। तो हजरात गिरामी, तो मेरा भी लगभग आधा घंटा करीब हो गया, हम कहते हैं कब तकरीर शुरू कर रहे हैं, घबरा तो नहीं रहे। ऐसे मतलब एंटीबायोटिक थोड़ा बहुत रखते हैं, बगैर मिक्सचर के कोई चीज़ मज़ा नहीं आती है ना, तो इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा मिक्सचर देते हैं। मकसद हंसाना नहीं होता है, मकसद होता है कि लोग जागे हुए रहें और हमारी बातों को सुने। मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह, और एक बार कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और एक बार कह दीजिए या ख्वाजा गरीब नवाज। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, सूरह तब्बत यादा जिस दिन नाजिल हुई तो अरवा बिनत हरब एक औरत थी, एक पत्थर लेकर के मेरे नबी को मारने के लिए आ रही है। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए आ रही है तो सहाबा किराम ये कब बर्दाश्त करेंगे, नबी के जिस्म में कांटा चुभ जाए, ये भी उन्हें बर्दाश्त नहीं। सहाबा किराम कहने लगते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप बताएं इस औरत के साथ क्या सुलूक किया जाए, इस औरत के साथ क्या किया जाए, ये तो आपको मारने के लिए आ रही है। मेरे नौजवान भाइयों, मेरे चचा जानो, सुन लो, हमारे नबी कैसे नबी हैं। हमारे नबी फरमाते हैं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, नो टेंशन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो औरत पत्थर लेके मुझे मारने के लिए आ रही है, वो तुम लोगों को देख पाएगी मगर मुझे नहीं देख पाएगी। वो औरत तुम्हें देख पाएगी मगर मुझे नहीं देख पाएगी, इसलिए कि मेरे नबी की शान है। हजरत जलवा फरमा है, कुफ्फारे मक्का चारों तरफ घेर के रखे थे, मेरे नबी निकल के चले गए, किसी को पता भी नहीं था, किसी को नजर ही नहीं आए, क्योंकि मेरे नबी उसी को नजर आते हैं जिसके दिल में ईमान होता है। जिसके दिल में ईमान होता है उसे मेरे नबी नजर आते हैं, और जिसका ईमान नहीं होता है उसे मेरे नबी नजर नहीं आते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, औरत आ गई, नजर दौड़ा दौड़ा के देख रही है, सब कोई नजर आ रहे हैं मगर मेरे नबी नजर नहीं आ रहे हैं। ये बात आप लोग मान लेंगे, चूंकि आप लोग नबी के दीवाने हैं, नबी के आशिक हैं, आप लोग मान लेंगे। मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी मानेंगे नहीं। एक जगह तकरीर के लिए गए थे, बोरा बाजार साइड, बंगाल एरिया, तो एक मुझसे पहले एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे और कह रहे थे कि बाबारा देखो, আমাদের মা বোনেরা কাপড় পরে ওই কাপড় যেটা দুপাট্টা বলা হয়, ওই দুপাট্টাটাই ওর স্বামী নামাজ পড়তে পারবে আর কেউ নামাজ পড়তে পারবে না। এরকম कह रही है कि उसका शौहर उसके दुपट्टे में नमाज पढ़ सकता है, बाकी दूसरा आदमी नहीं पढ़ सकता है। हम सोच रहे हैं कि या अल्लाह, इतने जाए नमाज की कसरत हो गई यार, दुपट्टा में नमाज पढ़ने की क्या जरूरत, कैसी तकरीर। लेकिन उसको कुछ समझाना चाह रहा था, बोलते बोलते बोल रहा, देखिए ওই কাপড়টা যখন ছিঁড়ে যায় তখন আমাদের দেহাতে কাঁথা বোনায়, ওই কাঁথাটাই অন্য লোকের ঘুমা চলবে। सब ऐसे करके देख रहे हैं। वाह, हम चूँकि देहात एरिया है ना, देहात, वहाँ रजाई नहीं कंबल नहीं, तो बहुत पहले की बात है, रजाई नहीं कंबल नहीं। हम लोग जो है जब कपड़ा फट जाता है, साड़ी फट जाती है तो उसी का बिछौना बनाता है। तो मौलवी साहब बोलते बोलते कह रहे हैं, देखिए ये भी कपड़ा है, ये भी कपड़ा है, लेकिन इस कपड़े में आप नमाज पढ़ सकते हैं, चूंकि ये दुपट्टा है, इस पर नहीं पढ़ सकते, चूंकि ये आपकी बहन या आपकी माँ, आपकी बेटी, आपकी बीवी पहनती है, तो जो महरम है वो पढ़ सकता है, इसमें नहीं पढ़, इसमें पढ़ सकता है, उसमें नहीं पढ़ सकता है। इससे बोलते बोलते बोल रहा है, ये भी कपड़ा है, वो भी कपड़ा, कपड़ा एक ही है। ऐसे हम भी आदमी हैं और रसूल भी आदमी है, तो बराबर है। अस्तगफिरुल्लाह। तो हजरात गिरामी, तकरीर खत्म हो गई तो हम झगड़ालू आदमी नहीं,
تو وہیں پر جو ہے نوجوان آج کل کوئی اور شکشت نہیں ہے تو نوجوان لوگ تو بوڑھا آدمی کو بولا دادو এই কি বলছে দেখ না বলছে আরে বোকা এই বলছে কি যে নবীজি নাকি আমাদেরই মতন ছিল বলছে কি করবিস বলছে আজিয়া কেমন শিক্ষা শিখাবো বেটাকে যে আর কোনোদিন এরকম কথা বলবে না বলছে কি বলছে यार तकरीर खत्म होते दे तकरीर खत्म हो गई महफिल खत्म हो गई और ठंडी का मौसम पूस महीना कौन कौन ठंडा जैसे हम लोग को आते टाइम ठंडी लग रहे थे तो कौन कौन ठंडा मिलाद खत्म हो गई मिलाद खत्म होने के बाद बूढ़ा तो बोल रहा है क्या उस इलाके में बीड़ी बनाता है बीड़ी है ना आप लोग भी जानते होंगे तो बीड़ी बनाते हैं ना बीड़ी का पत्ता जिसमें आता है वो बोरिया बिल्कुल पतला होता है तो बोला एक बीड़ी पातेर बोरा एक बिछाइन दे और एक ऊपर लोड भात दे मौलवी साहब के तो चलो मौलवी साहब घुमावे तो मौलवी साहब गया जाने को तो रे इल्ला তোমরা কি করেছো এটা কি ঘুমাবে মৌলভী সাহেব আমরা গরিব লোক আমাদের ঘরে কম্বল নাই রেজাই নাই গাদ্দা নাই তো আমরা যখন মানে আমাদের মা বোনরা যে কাপড়গুলো পরে ওগুলো যখন পুন্নাই যে তখন কাঁথা বানায় আর আপনি বললেন যে ওই কাঁথাটা ঘুমায় চলবে না আমরা গুনাহ করি তো আপনাকে কেন গুনাহ করাই ওই জন্য আপনি এটাই ঘুমান अब मौलवी साहब मजबूर है उसी में सो गए पूस महीने की लंबी रात है मौलवी साहब की नींद नहीं आ रही है चूंकि ऊपर से भी ठंडा नीचे से भी ठंडा ऊपर से भी ठंडा नीचे से भी ठंडा हजरात गिरामी बड़ी मुश्किल से रात कट गई फजर का वक्त हो गया तो मस्जिद के मीनार से आवाज आ रही है अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह बोलना पड़ेगा इस टाइम नहीं तो जो लोग नहीं आए वो लोग बोलेंगे फजर की अजान हो गई इसलिए सुभान अल्लाह बोलिएगा तो बोलेंगे फजर की अजान नहीं मिलाद की अजान है अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बचपन में सीखे ही अजान और बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत जगह हमको फरमाइश भी की है। सुनने में अच्छा लगा कि नहीं अजान की आवाज़? सबसे बेहतर आवाज़ अजान की आवाज़ है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गूंजने वाली आवाज़ है। हजरात गिरामी, तो मैं अर्ज कर रहा था मौलवी साहब अजान की आवाज़ सुने और घर से निकले, नजराना भी नहीं लिया, चलते रहे घर जाकर के दरवाजे में दस्तक दे रहे, जल्दी खुल जल्दी खुल जल्दी खुल जल्दी खुल। बीबी बोल रही की हेलो আর কি বলবো, জলদি খুল নালে মরে যাব। তো জলদি से वो दरवाजा खोल दी, बोले की हेलो जल्दी आगुन कर दो, कोर काटेगा आगुन किया। आग करके उधर बीबी बैठी है और इधर उसका शौहर मौलवी साहब बैठे हैं, दोनों में बात हो रही है। बीबी बोल रही कि हमको स्वामी की हेलो बोलो ना एक बार, की हेलो बोलो। बोलছে আরে बीबी की बोलबो रे, আমি ওই তকরিটা করেছি রে, আমি ওই তকরিটা করেছি। কোন তকরিটা? ওই কাঁথা কাপড়টা। তো बीबी बोल रही है क्या मौलवी साहब, ওগো আমার স্বামী তোমার তকরির একবারেই ভালো, তোমার তকরিরে কোনো ফল্ট নাই, কিন্তু এই তকরিরটা পুষ মাসের তকরির লয়, এই তকরিরটা ওঠে বৈশাখ মাসের তকরির। हजरात गिरामी, तो जो नबी को अपनी तरह बशर कहेगा वो दुनिया में भी ठोका जाएगा, बरोजे मसर में भी ठोका जाएगा। इसलिए हमारा अकीदा है, जो हमारे धनबाद के रहने वाला शमीम फैजी ने एक शेर पढ़ा है जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ। वो कहते हैं मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। अरे आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया। या रसूल जनाब चतुर्वेदी साहब, चतुर्वेदी माशाअल्लाह, बहुत अच्छा लगा। बांग्ला में दो शेर सुना देते हैं जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ। बांग्ला, या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्ले अला,
یا محمد مصطفیٰ نبی صلی علی یا محمد مصطفیٰ نبی صلی علی شفاعت کنداری مدینہ والا یا محمد مصطفیٰ نبی صلی علی یا محمد مصطفیٰ نبی صلی علی. اگر ڈی میں اس کو پسند کیا گیا تھا ایک بوڑھا ہے دیکھیے گا وہاں پتہ نہیں بہت دن ہو گیا تو جب ہم نعت تو پڑھ رہے تھے تو 210 کا نوٹ لے کے ایسے کر رہا ایسے کرتا ہے. ہم بولے چاچا ویسا مت کیجیے یوٹیوب کا زمانہ ہے فیس بک کا زمانہ کوئی ویڈیو کر کے چھوڑ دیا تو پورا وائرل ہو جائے گا ویسا مت کیجیے بس زبان کو کھولیے اور محبت سے بولیے سبحان اللہ. یا محمد مصطفیٰ نبی صلی علی یا محمد مصطفیٰ نبی صلی علی خدا رو خاص نورے تو یارو جیمی گائے بربانی جرمکھے سونی. میرا بنگلہ تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے نا اتنا سمجھ لیجیے کہ نبی کی تعریف ہو رہی ہے. خدا رو خاص نورے تو یارو جیمی گائے بربانی جرمکھے سونی دوسرا کون معبود نہیں دوسرا مصطفیٰ نبی صلی علی یا محمد مصطفیٰ نبی صلی علی یا محمد مصطفیٰ نبی صلی علی یا محمد مصطفیٰ نبی علی. نبی جی یاد میں سفیر بابا نبی جی کعبہ کعبہ نبی جی یاد سفیر بابا نبی جی আমার কাবার কাবা নূর নবীজির প্রেমে কাবা নূর নবীজির প্রেমে কাবা হইছে উজালা ইয়া মুহাম্মদ মুস্তাফা নবী সাল্লাল্লাহু আলা ইয়া মুহাম্মদ মুস্তাফা নবী یا محمد مصطفیٰ نبی صلی علی গোলাপ নইছে গোলাপের বাবা নবীজি আমার কাবার কাবা গোলাপ নইছে গোলাপের বাবা নবীজি আমার কাবার কাবা নূর নবীজির নূরে সারা নূর নবীজির নূরে সারা জাহান উজালা ইয়া মুহাম্মদ মুস্তাফা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইয়া মুহাম্মদ মুস্তাফা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইয়া মুহাম্মদ मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि आखिरी शेर दुआओं के साथ समाप्त फरमाएं भाभी आयो धम आलो में बोले भाभी आयो धम आलो में बोले दोयारो नबी दीदारो पाइले भाभी आयो धम आलो में बोले दोयारो नबीर दीदारो पाइले अपने हाथे माला गेते पोराइताम माला या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु शफायत कंदारी मदी
حضرات گرامی، تو وہ عورت میرے نبی کو نہیں دیکھ پائی. آپ لوگ مانیے گا، ہم بھی مانیں گے، لیکن جو ہمارا مخالف وہ نہیں مانے گا. بولے یہ کوئی بات ہے، دوسرے کو دیکھے گا اور نبی کو نہیں دیکھے گا. تو حضرات گرامی انہیں سمجھانے کے لیے ہمیں اجمیر جانا پڑے گا. اجمیر کی دھرتی ہے. جب پرتھوی راج چوہان نے دیکھا کہ بھائی لوگ دھیرے دھیرے کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں، ان کی پارٹی بالکل آخری کر رہے ہیں، ہم کو معلوم ہے لوگ کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں، ان کا دیوانہ ہوتے جا رہے ہیں، تو کیا کریں گے. سارے وزیر بیٹھے تھے. پوائنٹ کی بات سنیے، سارے وزیر بیٹھے تھے. ایک وزیر بڑا چالاک تھا. اس نے کہا کہ بابا مہاراج ایک کام کیجیے، ہم نے سنا ہے مسلمان جو ہوتا ہے اس کے پاس سب سے زیادہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ اس کا ایمان ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان. اور یہ ایمان کیسے بھسٹ ہوگا، یہ ایمان کیسے نشٹ ہوگا جانتے ہیں؟ بولا کیسے؟ بولا اگر ان کی نگاہ ناپاک ہو جائے گی، گندی ہو جائے گی، اپنی نظر کو کسی گندی چیز پر وہ لگائے گا تو ان کا ایمان کمزور ہو جائے گا. اور جب ان کا ایمان کمزور ہو جائے گا تبھی آپ اس کو ہرا سکتے ہیں، ورنہ پورا بھارت مل کر کے ان کا کوئی جو کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا ہے، وہ ہر ایک پر کافی ہو جائے گا. تو پرتھوی راج چوہان نے کہا تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ بولا سنیے، جو ہمارے علاقے میں سب سے خوبصورت لڑکی ہے اس کو بھیج دیجئے، اس کے پاس نظر اٹھا کر کے دیکھے گا، اس کی نگاہ گندی ہو جائے گی. میرے ملت کے مسلمان بھائیوں، بڑے درد کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. کبھی بھی اس نگاہ سے گندی چیز مت دیکھیے گا، اس نگاہ کو بچا کر کے رکھیے گا کہ ہمیں انہی نگاہوں سے ایک دن کعبہ بھی دیکھنا ہے، نبی کا روزہ بھی دیکھنا ہے. سبحان اللہ. یہ نگاہ کی حفاظت بہت بڑی چیز ہے. آج اس بڑے موبائل نے پورا کا پورا گندا کر کے رکھ دیا ہے. تو پرتھوی راج چوہان نے کہا تم لوگ نکل جاؤ اور تلاش کرو سب سے خوبصورت لڑکی. ادھر 10 آدمی نکل گئے، ادھر 10 آدمی کھوجتے کھوجتے تھک گئے. بول رہے کہ ہاں یہ بھی تو خوبصورت ہے، لگ رہی اس سے بھی زیادہ خوبصورت پرتھوی راج چوہان کی لڑکی ہے. وہ لوگ شام کو واپس آئے، کہا کہ مہاراج معاف کیجیے گا، ہم نے بہت دیکھا، بہت لڑکی دیکھا، مگر آپ کی لڑکی کے اتنی سندر کسی کی لڑکی نہیں ہے. پرتھوی راج چوہان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر ایسے ہی بات ہے تو چکا ہمارا دیش ہمیں بچانا ہے، ہمارا علاقہ بچانا ہے، ہم اپنی لڑکی کو بھیج دیں گے اس کا ایمان بھسٹ کرنے کے لیے. اپنی لڑکی کو بلایا، بلانے کے بعد کہا میرے لگتے جگر میرے نورے نظر، آج تمہیں تیرے باپ کے لیے کام کرنا ہوگا، اپنے پاپا کے لیے کام کرنا ہوگا. اس نے کہا بابا بتائیے کیا کام کرنا ہوگا؟ کہا کہ وہ جو معین الدین نام کا آدمی آیا ہے اس کا ایمان بھسٹ کرنا ہوگا، اس کا ایمان بھسٹ کرنا پڑے گا. حضرات گرامی، میرے ملت کے مسلمان بھائیوں، لڑکی نے کہا ابا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. اس لڑکی کو پتہ نہیں تھا ہر کوئی ایک طرح نہیں ہوتا ہے. جس کی آنکھوں میں نبی کا نور بسا ہوا ہوتا ہے، جس کی آنکھوں میں نبی کا عشق رہتا ہے، وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے مگر کسی غیر محرم عورت کی طرف نہیں دیکھ سکتا ہے. اس لڑکی کو پتہ نہیں تھا کہ نبی کا غلام کیسا ہوتا ہے. وہ لڑکی چلی گئی. میرے خواجہ بابا انا ساگر کے کنارے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. وہ لڑکی گئی آنا ساگر میں ڈبکی لگا دی. اور جب کوئی عورت پانی میں بھیگ جائے اس کا کپڑا پہننا نہ پہننا برابر ہوتا ہے. پانی میں ڈبکی لگائی، میرے خواجہ بابا کے سامنے آ کر کے کھڑی ہو گئی. اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ عطائے رسول ہے، اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ سلوسے سید ہے. لڑکی کھڑی ہو گئی. میرے خواجہ بابا قرآن پاک کی تلاوت کر رہے، تلاوت کرتے 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 ایک جھلک دیکھا پھر پڑھنے لگ گئے، ایک جھلک دیکھا پھر پڑھنے لگ گئے. پڑھتے پڑھتے اپنے گمچھا کو اتار کے پھینک دیا. کہا بیٹی او پیاری بیٹی، بیٹیاں پردے میری اچھی لگتی ہے. سبحان اللہ سبحان. وہ لڑکی کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگ گئے اور کہا یا خواجہ معین الدین چشتی، یا خواجہ بابا میں نے مان لیا، آپ نے صرف مجھ کو ایک بار دیکھا ہے، آج سے پہلے مجھے الف با تا سا کچھ بھی یاد نہیں تھا. میں نے کبھی الف بے تے سے نہیں
पढ़ा है, कभी यस्सरनल कुरान नहीं पढ़ा है, कभी नूरानी कायदा नहीं पढ़ा है, कभी मदनी कायदा नहीं पढ़ा है, मैंने कभी अम्मा पारा नहीं पढ़ा है। बहुत ही बड़ा जुमला देने लगा हूँ, जुमला सुनकर के नारा से इस्तेमाल कीजिएगा। हम लोग किस ख्वाजा के देश में रहते हैं, सुनिए। ये आज की आखिरी बात भी होगी, आखिरी जुमला भी होगा। मेरे मिल्लत के मुसलमान भाइयों, वो लड़की कहती है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मैंने कभी कुछ पढ़ा नहीं, मैं तो आपका ईमान छीनने के लिए आई थी, मगर तूने मुझे एक मर्तबा देखा, मेरे सीने में पूरा कुरान आ गया। लड़की ने कहा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तूने मुझे एक मर्तबा देखा, मेरे सीने पे पूरा कुरान आ गया है, अब देर न कर, मुझे भी कलमा पढ़ा करके मुसलमानों में शामिल फरमा दे। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, जब मोइनुद्दीन चिश्ती के हाथों उस लड़की ने कलमा पढ़ा था तो पूरे देश में एक खबर फैल गई, जब अजमेर के ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के राजा का क्या? या रसूल अल्लाह, छूटे ना कभी तेरा दामन, छूटे ना कभी तेरा दामन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। पहला मिसरा अगर मेरे साथ पढ़ेंगे तो नहीं लगेगा कि छोटी मिलाद है, बहुत बड़ा जलसा की तरह लगेगा। पहला मिसरा, छूटे ना कभी तेरा दामन, छूटे ना कभी तेरा दामन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। आका की अता हो नूरे अली ज़हरा के कली, वलियों के वली। आका की अता हो नूरे अली ज़हरा की कली, वलियों के वली। हसनैन के दिल, हसनैन के दिल, उस्मान की नैनिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। छूटे ना कभी तेरा दामन, छूटे ना कभी तेरा दामन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन। माशाल्लाह बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन मेरी आवाज़ साथ नहीं दे रही है। कारी साहब जानते कि मेरी तबीयत कुछ दिन पहले बहुत ख़राब हो गई थी, आलम भाई है ना। तो आज इतना भी उम्मीद नहीं रख रही, आप लोगों की मोहब्बतों का नतीजा के बहुत देर तक तकलीफ हो गई। दादा, उस लड़की को मेरे ख्वाजा ने एक मर्तबा देखा तो पूरा कुरान सीने में चला गया। आप लोग मानिएगा, आप लोग ख्वाजा के मस्ताने हैं, हम भी मानेंगे, लेकिन जो मुखालिफ है वो लोग नहीं मानेंगे। ये भी कोई कहानी है, ये भी कोई बात है? बताइए, देखिए कुरान कैसे चला जाएगा। 3 साल लगते हैं उसे करने में। उन लोगों को समझाने के लिए
میں ایک ایسی مثال دے رہا ہوں جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. جھوپڑوں بستی کا ایک نوجوان بھائی ہے, ان کے ہاتھ میں ایک اسمارٹ فون ہے, میرے ہاتھ میں ایک اسمارٹ فون ہے. میری ایک تقریر 2.5 گھنٹے کی میرے موبائل میں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت وہ تقریر مجھ کو دے دیجئے. انہوں نے جینڈر کو آن کیا, میں نے جینڈر کو آن کیا. انہوں نے جینڈر کو آن کیا, انہوں نے جینڈر کو آن کیا. اب دونوں میں کنیکشن ہو گیا, 2 منٹ میں 2.5 گھنٹہ کی تقریر چلے گی. کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. برادران ملت اسلامیہ, اب ان لوگوں سے سوال ہے کہ موبائل کو کس نے بنایا ہے, تو وہ جواب دیں گے دنیا کے سائنس دانوں نے, دنیا کے کاریگر نے بنائے ہیں, دنیا کے لوگوں نے بنایا ہے. میں کہوں گا کہ دنیا کے لوگوں کے بنائے ہوئے چیز میں جب اتنی تاثیر ہے, میرے معین الدین کو کسی اور نے نہیں بنایا ہے, اس رب نے بنایا ہے جس نے لفظ کن سے ساری کائنات کو بنایا. حضرات, میرے خواجہ معین الدین چشتی کی ذات, ہم لوگ حاجی صاحب لوگ 4.5 لاکھ روپیہ, 5 لاکھ روپیہ, 6 لاکھ روپیہ خرچہ کیے تب کعبہ دیکھے. میں گنہگار نے بھی دیکھا ہے, میں نے عمرہ کیا, 2.5 سے 3 لاکھ روپیہ ہمارے خرچے ہو گئے تب میں نے دیکھا ہے. مدینہ دیکھا ہے. میرے خواجہ معین الدین چشتی سمرقند چلے گئے, ایک مسجد بن رہی تھی اور علماء کرام آپس میں تکرار کر رہے تھے. کوئی لوگ کرتے نہیں کعبہ تھوڑا سا ادھر ہوگا, کوئی نہیں رک تھوڑا سا ادھر, تھوڑا سا ادھر ہوگا, تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا. میرے خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا لوگوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, سنو سنو سنو, یہ جو نشان دیا گیا ہے کعبہ ادھر ہی ہے. اور میں کرام نے کہا گزر ہم کیسے مانیں گے, کعبہ تو ادھر ہونا چاہیے. میرے خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا اگر تمہیں یقین نہیں ہے میرے دونوں انگلیوں کے بیچ سے دیکھ لو, میرے دونوں انگلیوں کے بیچ سے دیکھ لو. دونوں انگلیوں کے بیچ سے جب دیکھا سمرقند سے کعبہ نظر آ گیا. جب یہ وہ کرامت ہوئی, انڈیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں نے کہا تھا, امریکہ کے بڑے بڑے سائنسدانوں نے کہا تھا اے عالم رضا اگر بڑے سے بڑے میکانک چاہتے ہو تو ہم دے سکتے ہیں, میزائل بنانے والے چاہتے ہو تو ہم دے سکتے ہیں, ایروپلین بنانے والے چاہتے ہو تو ہم دے سکتے ہیں, مگر تمہارے خواجہ غریب نواز کی 2 انگلیوں کا جواب نہیں دے سکتے. مسلک اعلی حضرت جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں چھوٹے نہ کبھی, چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن, چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن, یا خواجہ معین الدین حسن, یا خواجہ معین الدین حسن. آخری شعر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی گفتگو کو ختم بھی کرتے ہیں. وہ تو نہیں صحیح کو نہیں سکتے, گلا درد کرنے لگا ہے نا, گلا 10 منٹ کی وہ بات صحیح ہے. بنگلہ محمد پر سلامت رکھے, بنگلہ والا بنگلہ. یا خواجہ معین الدین حسن تک ہار کے میں پہنچا در پہ آرام ملا جب آپ ملے. بولیے سبحان اللہ. تک ہار کے میں پہنچا در پہ آرام ملا جب آپ ملے, اور لگنے لگا, اور لگنے لگا پھر اپنا پن, یا خواجہ معین الدین حسن, یا خواجہ معین الدین حسن. چھوٹے نہ کبھی تیرا
আর একটু জোরে করে বলেন সুবহানাল্লাহ। বাবা জিরারে আমার ঈমান আমল আকীদা সব কিছু বজায় রাখতে হবে। আমরা কোরআন পেয়েছি যে কিতাবের কোনো তুলনা নাই, রাসূল পাইছি যে রাসূলের কোনো তুলনা নাই। আমাদের রাসূলের কোরআনে আল্লাহ আমাদের হয়ে থাকতে হবে। আজকে মানুষ গানা পছন্দ করে, কোরআনের তেলাওয়াত পছন্দ করে না, গানা পছন্দ করে, নবীর নাম পছন্দ করে না, নবীজির জিকির পছন্দ করে না। এই জন্য যখন তাকরীর হবে ধ্যান দিয়ে শুনবেন। কিছুদিন আগে আমি ফেসবুকে দেখলাম একজন মৌলভী সাহেব ইমতিয়াজ পালামী কয়েকটা জালসার শুধু নামগুলোকে কাটে দিয়ে বলছে सुन्नियों के जलसे में सिर्फ नाम होती है, कोई नसीहत नहीं होती है, कोई तकरीर नहीं होती है। এই জন্য বাবা জিরা আমার আমরা নাতও শুনবো আর নবীজির বাতও শুনবো। আসানসোল যাবো প্রোগ্রামে, তো ট্রেনে যাচ্ছি আমি চাষ রোড থেকে পুরুলিয়া ট্রেনটা গিয়েছে, তো দেখছি একটা বাবাজি বুড়া লোক বাবাজি একটা বুড়া লোক ওই এখানে একটা বাজে টন 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 করে বাজে, ওটা নিয়ে উঠছে আর একটা গান গাইছে, এত সুন্দর গান। বলছে কি আমি তিনটা বিয়ে করলাম শান্তি পাইলাম না, আমি তিন বলছে বাবা এটা কি গান রে, এটা কি ফের বলছে আমি তিনটা বিয়ে করলাম লাস্টিং করলো না, আমি তিন প্রথম একটা বিয়ে করলাম জেলা বর্ধমান, বছর রাতে বয়ে আমার করে অভিমান। मेरा दिमाग में बोलते हैं फोन याद कर लेते हैं। प्रथम একটা বিয়ে করলাম জেলা বর্ধমান, বছর রাতে বয়ে আমার করে অভিমান, আমি রাগ করে বউ দিলাম ছেড়ে আর তো এলো না, আমি তিনটা বিয়ে করলাম লাস্টিং করলো না, আমি তিন তারপরে বলছে কি দ্বিতীয়বার মানে দ্বিতীয়বার বিয়ে করলাম সে কি কেলেঙ্কারি, আর ঘোমটা উঠাইয়া দেখি খোঁচা খোঁচা দাড়ি। দ্বিতীয়বার বিয়ে করলাম সে কি কেলেঙ্কারি, ঘোমটা উঠাইয়া দেখি খোঁচা খোঁচা দাড়ি, আমি রাগ করে বউ দিলাম ছেড়ে আর তো এলো না, আমি তিনটা। তো আমি বলছি কি না বুড়াটা খুব ভালো গান গাইছে, 20 টাকা ডাউনলোড দিয়েছি। तो दादू खूब खुशी दादू। तो इत्तेफाक की बात ये है, कभी कभी इत्तेफाक ऐसा होता है। तो प्रोग्राम रात को था, वहाँ से आ रहे थे, आसनसोल में चढ़े तो फिर से वो उसी ट्रेन में चढ़ गया और फिर से वही गाना को गा रहा और मेरे सामने आकर के बहुत देर से गा, आज भी 20 टका देगा। तो बोले दादू आज के टका দিব না, বুঝকে না বুঝি একইটা গান কি বারবার ভালো লাগে, তো এই জন্য না দিব না। দরাদরানি মিল্লাত ইসলামিয়া দুনিয়ার কোনো জিনিস একটা বারবার ভালো লাগে না, একটা গান বারবার ভালো লাগে না, কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পরবর্তীকারে আলম আমাদেরকে কোরআন দিয়েছেন। এই কোরআনে এমন একটা মধুর আছে, এই কোরআনে এমন একটা তাসির আছে ভাই, কোরআনকে যত পড়ি তত বেশি মজা লাগে। সুবহানাল্লাহ। কোরআন এমন একটা কিতাব, এমন একটা কিতাব যত পড়ি তত ভালো লাগে। কিন্তু মুসলমান ভাইরা আমার, এখন মুসলমানের মধ্যে জাহালত আম হয়ে গেছে, এত জাহালত হয়ে গেছে আজকে মুসলমান কোরআন পড়ে না, দ্বীনের শিক্ষা জানে না, দ্বীনের শিক্ষা জানে না। এই জন্য অনেক সময় মুসলমান বিপদে পড়ে যায়। বিপদ থেকে যদি মুক্তি চাও, বিপদ থেকে যদি মুক্তি চাও, নবীজির আশিক হইতে হবে। যেমন আশিক হয়েছিলেন হযরতে যায়েদ ইবনে হারসা, ছোট্ট যখন ছিলেন তখনই তিনি হারিয়ে গিয়েছিলেন, বাবার সাথে কোন জায়গাতে যাবেন হারিয়ে গিয়েছিলেন। বাংলাটা समझ रहे हैं? বাবার সাথে কোথাও যাবেন, समझिए ना समझिए, লাস্টে थोड़ा सा বলবে করেंगे। বাবার সাথে কোথাও যাইতেছিলেন, হারিয়ে গিয়েছে, আরবের মানুষেরা তারে ধরে আর আরবের বাজারে বিক্রি করে দিয়েছে। বিক্রি হইতে 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 সেই গোলামটা একদিন আমার নবীজির হাতে বিক্রি হয়ে গিয়েছে।
তার বাবা খবর পেয়ে গেল, শুনছে তার ছেলেটা মদিনা শরীফে আছে। অনেকদিন ধরে খুঁজতে ছিল, ইয়ামান থেকে খুঁজলো পাই না, আপনার মিশরে খুঁজলো পাই না, ইরাকে খুঁজলো পাই না, ইরানে খুঁজলো পাই না। খবর পাইছে নবী মদিনা শরীফে আছে। যার কাছে আছে তার নাম হলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। লোককে বলে, ও বলো মুহাম্মদ কেমন মানুষ, মুহাম্মদ কেমন মানুষ বলো। সকল মানুষেরা বলে দিয়েছিল, শুনো গো মুহাম্মদ এত ভালো মানুষ, এত ভালো মানুষ, এত ভালো মানুষ, নিজেরা তো নিজেরা গায়ের পর্যন্ত সেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালো বলে। এই জন্য আমার দয়াল নবীর শিখা লাগবে। সব টাকা পয়সা নিয়ে মদিনা শরীফে এসে গেছে। সেই সময় জেদ করে ছিল না, ছেলেটার নাম জেদ করে ছিল না, যে কোন জায়গাতে গিয়েছিল। তার বাবা এসে আমার নবীকে বলছে, এই মুহাম্মদ আরবি বলো বলো বলো, ও মুহাম্মদ আরবি কত টাকা লাগবে বলো, যত টাকা লাগবে তত টাকা দিব, কিন্তু তোমার যে গোলাম সেটা আমার ছেলে। তার মা কাঁদতে কাঁদতে চোখের পানি একবারে ছিড়াইয়া গেছে। মা কাঁদে, বাবা কাঁদে। ও মুসলমান ভাইরা আমার, ছেলেকে যে মা বাবা কত ভালোবাসে এটা বুঝানো লাগবে না। মুরগির বাচ্চাকে পর্যন্ত মুরগি কত ভালোবাসে, হরিণের বাচ্চাকে পর্যন্ত হরিণ কত ভালোবাসে, মানুষ তো ছেড়ে দেন। ওই লোকটা বলে, হাসা বলে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি জানি আপনি আমার কোথাকে রাখবেন, যত টাকা লাগবে দিব। আমি জিন্দেগির জামা পুঁজি সমস্ত প্রপার্টিকে বিক্রি করে নিয়ে এসেছি, যত টাকা লাগবে দিব, কিন্তু আমার আঁচলে আমার ছেলেকে বিয়ে দাও। আমার নবীজি ডাক দিয়ে বলে, হারসা রে, ও হারসা শুনে নে, আমার টাকা লাগবে না, পয়সা লাগবে না, আমি তোর ছেলে তোরে দিয়ে দিব, কিন্তু একটা শর্ত আছে। ওই কি শর্ত? ওই জেল যদি তোমার সাথে না যাইতে চায় তাহলে আমি জবরদস্তি পাঠাবো না। अच्छा सोच रहा है कि वाह मेरा लड़का है, मेरे साथ नहीं है। लड़का अगर मामा घर में हो, आलम भाई का लड़का अगर इनके ससुराल में हो, मिसाल के तौर पर, इनका नाम जानते से बोल रहे हैं, बाकी सारे लोग मोहब्बत करते हैं, तो ये अगर जाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि इनका लड़का इनके साथ नहीं है? नहीं हो सकता है। लड़का लड़का हो, हाँ तो मंजूर है, मंजूर है, मेरा लड़का को जबरदस्ती ले जाए तो मत भेजिए। इतनी बात हो रही थी, इतने में जेल आ गए। हजरत से मदीना हाजी साहब যে মদিনা যখন হাজিদেরকে বলে দেওয়া হয় কালকে তোমাদের ফ্লাইট আছে, আমার ভারতের হাজিরা কান্দে। আর নবীজির গুম্বাদকে দেখে দেখে বলে, নবী গো, ও প্রাণের নবী, তোমার মদিনা ছাড়তে মন করে না গো, কিবরিয়া আরবের হুকুমত থাকতে দেয় না। 10 কদম যায়, আখেরি বার সালাম করার পরে আবার গুম্বাদে খাজরাকে দেখে, 10 কদম যায়, আবার গুম্বাদে খাজরাকে দেখে। মদিনা এমন একটা জায়গা রে ভাই, মদিনাকে ছাড়তে মন করে না। এই জন্যই তো কোন বাংলা শায়ের বলেছে, মনে কি যে বেদনা আল্লাহ ছাড়া জানে না, মন চাই যেতে সোনার মদিনা। মনে কি যে বেদনা আল্লাহ ছাড়া জানে না, মন চাই যেতে সোনার মদিনা। দিদারের আশায় কেঁদে বুকু ভাসায়, দিদারের আশায় কেঁদে বুকু ভাসায়, তবু দিদার তোমার মিলে না। মনে কি যে বেদনা আল্লাহ ছাড়া জানে না, মন চাই যেতে সোনার মদিনা, মন চাই যেতে সোনার
আমার মদিনা, সেই মদিনা। জেদ এসে দেখে আমার বাবা এসে গেছে। জেদ কাঁদতে লাগলো। তার বাবা বলে, আয় রে আমার সোনার চাঁদ, ছোটতে তোরে হারিয়েছি, কাঁদতে কাঁদতে সারা জীবন কাটাইছি। তোর মা কান্দে, তোর বাবা কান্দে, আয় আর কান্দা লাগবে না, আমার কাছে আয়, আমি তোরে নিয়ে যাব, আর তোরে গোলাম হয়ে থাকতে হবে না। মুসলমান ভাইরা আমার, শুনলে আপনার অন্তরে খুশিতে আপনার চোখের মধ্যে আঁসু এসে যাবে। জেদ বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ও দয়ার নবী গো, আপনার কাছে হাত জুড়ে বলি, আমার বাবার সাথে আমারে পাঠাবেন না। मेरे बाप के साथ मुझको मत भेजिएगा, আমার বাবার সাথে পাঠাবেন না। নবী গো, আমি আপনার কদম ছাড়তে চাই না। তার বাবা বলে, হাজেদ রে, সারা দুনিয়া আজাদি চাই, তুই কি যাবি না? জেদ কান্দে আর বলে, বাবা, আমার নবী আমাকে এত ভালোবাসে, এত ভালোবাসে গো, যে কোনো মা বাবা নিজের ছেলেকে অত ভালোবাসে না। আমার নবীজি খুশি হয়ে বললেন, বাবা জেদ, আজকের পর থেকে আর তোর নামটা জেদ ইবনে হারসা থাকবে না, আজকের পর থেকে তোর নাম হয়ে গেল জেদ ইবনে মোহাম্মদ। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আজকের পর থেকে नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। নবীর নামে হো রে দিওয়ানা, রে পাগল মন, নবীর নামে হো রে दीवाना। बहुत पुराना कलाम है, बहुत पुराना कलाम है। रुस्तम अली साहब पढ़ते, जब मैं बिल्कुल छोटा था उसी टाइम याद कर लिया था। नबीर नाम हो रे दीवाना, रे पागल मन, नबीर नाम हो रे दीवाना। जे जो न दीवाना होबे, दो जाने सुखे रोबे। जे जो न दीवाना होबे, दो जाने सुखे रोबे। तार कदमे झुकबे जामाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न मिलादुन नबी, आलमाए अहले सुन्नत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म के दरिया, फाज के दरिया। नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नबीर नाम हो रे दीवाना। अगर कबूल हो गया तो इंशाअल्लाह कब्र से हमेशा उजाला हो जाएगा। मेरे अब्बू चचा जान की तरह थे, 115 साल मेरे अब्बू की हयात थी। कारी साहब भी तदफीन में गए थे, इंतकाल कर गए हमारे अब्बू। तो हमारे अब्बू फजर पढ़ के जाते थे यार, मतलब पहले के आदमी हमें इस्नात को पढ़ते थे। एक दिन हम ख्वाब में देख रहे थे, मेरे अब्बू से पूछा, अब्बा वहाँ का क्या हाल चाल है? कहा, बेटा यहाँ कोई तकलीफ ही नहीं है, बहुत आराम से हम यहाँ पर हैं। तो हम भी कहेंगे कि ये नात कबूल हो जाए, आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। अगरचे बंगाली जबान में है, मगर मेरे नबी सबकी जबान समझते हैं, मेरे आका सबकी जबान समझते हैं। कबूल हो गया तो दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। नबीर नाम हो रे दीवाना, रे पागल मन, नबीर नाम हो रे दीवाना। जे जो न दीवाना होबे, दो जाने सुखे रोबे। जे जो न दीवाना होबे, दो जाने सुखे रोबे। तार कदमे झुकबे जामाना, रे पागल मन, नबीर नाम हो रे दीवाना। अरे हांजला बासरे छिलो, लड़ाइয়ের খবর
পাইল গোসল করার ফুরসত পেল না খোদার রাহে শহীদ হলো কি মর্তবা সে পাইল খোদার রাহে শহীদ হলো কি মর্তবা সে পাইল গোসল তারে দিলেন রাব্বানা রে বা نار تکبیر نار رسالت مسلک اعلی حضرت جسم میلاد النبی علماء اہل سنت نار تکبیر نار رسالت یا رسول نبی نام ہو رے دیوانہ ان کے لیے ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں نبی کا عشق عطا فرمائے اور ہم سب لوگوں کو نبی کا اللہ تعالیٰ عشق عطا فرمائے بہت دیر ہو گئی اب زبردستی کرنا بھی مناسب نہیں میں انہیں چند جملوں کے ساتھ اپنی بات کو